ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଆଗାମୀ ତଥା ମେ 31 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଏଥିଲାଗି ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ଗେଟ୍, ତୋରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇଟିଂ ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଳାକାର ଓ ବଲିଉଡର କଳାକାର। ଏହା ନେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ସିଂହବାଜ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି। 30 तारीख दिन प्रभु लिंगराज बाहर लिंगराज मंदिर आमर एथर 11टा गेट, तोरण छामुडिया लाइटिंग मंदिर ठू आरंभ कर केदारगौरी पर्यंत साजसजा ब्राह्मण निजक बढ़िया सजाऊँ। ब्राह्मण निजक भाई माने पूजा पंडा निजक बढ़िया कर बड़ू निजक कर क्षेत्रवासी निजक भला कर बेहरा निजक कर साजसजा दुनिया होची, नाच गीत दुनिया होची। 51 प्रकार सरंजाम आमे राति ठीक प्रथम आग 30 तारीख दिन 9टा दिह बाहर लिंगराज मंदिर केदार गौरी विराट प्रशासन एवं 31 तारीख दिन एक परिवर्ते 31 तारीख दिन ठीक 9टा 51 प्रकार वाद्य बाजा बजई नागा घंट शंख चारिआडे ध्वनि करी आमे बाजा बाण फुटई नाच गीत करी प्रभु को आनंद उल्लास पालिंकी एवं सवार प्रशासन करी दौड़ प्रभु को लिंगराज मंदिर नहीं कि आसबू। दल मत निर्विशेष जाति मत निर्विशेष समस्त आम सहयोग करी प्रति वर्ष ग्रांड सक्सेस होची। समस्त सहयोग बढ़िया भाव होची शांति श्रृंखलार एथर भावुचे आहरी उच्च कोटीर हम। भुवनेश्वर विजयलक्ष्मी जनांक सह बबलू साहंक रिपोर्ट द पॉलिटिकल हिंदी।